Добро вечер, драги мои. Добредојавте во новата епизода на Мотокаст. Мотокаст е подкаст каде што зборуваме за мотосветот, мотокултурата, истражуваме се што е ново и што е тренд во мотосветот, а вечерва ќе имаме многу интересна приказна со еден посебен гостин. Ќе одиме во Босна, земја која што е богата со мотокултура, во која што има многу настани и секако многу моторџии. Ќе зборуваме што значи да се организира еден голем настан, која е позадината на сето тоа, каква се логистика е потребна и што се случува позади сцената додека се организира еден голем мотонастан. Со нас имаме еден посебен гостин, како што спомнав, ветеран во мото заедницата, кој што не само што ја познава мото заедницата, туку многу напори вложува и да ја обедини мото заедницата. Со нас вечерва е Алмири. Алмир е председател на мотоклубот Тузла, од Тузла. Добро вечер, Алмире. Добро вечер, Зоране. Може да нам се представиш укратко? Да нам кажеш кој е Алмир? Алмир Тороманович, иначе председник мотоклуба Тузла. Алмире, ти си моторџија, байкер. Тако е. Колку година? Па ево, први мотор je bio Apen 6, kao kod mnogih starih bajkera. Kupio sam ga, u stvari, mama ga je kupila neke davne 85. Da vozim. Браво. А šta voziš sada? Trenutno VMAX druge generacije. Браво, браво. Недавно сте организирали оне познати мотоскуп у Тузли, Паноника, 2024. Може да нам кажеш колку е година пореду организирате овој скуп? Е ли веќе традиција, како знам? Pa tradicija je, prvi motoskup koji smo pravili na Panonici je bio 2006. Pa smo dobili, da kažem, zabranu od gradskog vijeća. Nakon dugo godina 2014. smo napravili ponovo i otad, evo, tradicionalno svake godine pravimo. Osim, evo, 2 godine korone, što je nas zadesilo kao i sve u regionu i u svijetu u principu, 2 godine nismo uspjeli praviti. Napravili smo manja druženja, ali Bike Fest kao u ovom smislu ne. Tako da, evo, računamo otprilike od 2014. Добро, тоа е веќе 10 година озбилна организација. Како сам слушао, ево, проверит ćemo sa tobom, Bike Fest или Паноника е еден од највеćih skupova na Balkanu. Pa eto, tako kažu. Ja. Tako kažu, da. Jeste, jedan od najvećih, jedan od najljepših, tako te epitete dobijamo ne samo na Balkanu, nego i šire. Може да нам опишеш укратко како изгледа еден овакав настан, ако кажемо еден од највеćih на Балкану? Znate šta? Sa tvoje strane gledano, naravno. Ono što je na neki način problem, što naša manifestacija raste iz godine u godinu. Ali sama bit motoskupa i ono što mi njegujemo je taj bajkerski duh motoskupa, gdje mi možemo kao domaćini prići svakom gostu, gdje možemo svakog gosta i počastiti i na neki način se bojimo da to ne izgubimo i negdje smo na nekoj granici da to ne prijeđe ne u komercijalu, obzirom da mi ne idemo za parama, nego jednostavno da se izgubi taj duh zbog veličine, odnosno broja učesnika. Ali evo, i ove godine smo uspjeli, da kažem, zadovoljni smo obzirom na broj učesnika, zadovoljni smo da smo opet uspjeli izgurati taj dio da naš susret ima sve segmente pravog motoskupa, motosusreta, od dočeka gostiju, od smještaja, jer mi se trudimo za naše goste, kao i mnogi koji prave motosusrete,
na taj način da napravimo popuste po hotelima. Znači, imamo sponzorske hotele koji napravimo po 30-40%, da smjestimo naše ljude. Naravno, kamp kao kamp, ko voli kampovati je besplatan i kao i sam ulaz. Izvini, Albire, ali moramo ovo zbog gledalca da pojasnimo malo kako izgleda. Prvo, ono što znam, vi ste dobri domaćini, kad svaki bajker koji dođe tamo kod vas, prvo dobije rakiju na ulazu. Čašu rakije. Tako je. Rakija na ulazu je jedna tradicija koja postoji u ovom regionu već dugo godina i na svim susretima. S tim da mi idemo korak dalje i svaki klub koji dođe, do kojeg mi stignemo, ima turu pića prvo od nas. Bravo. A to je, kako znam po brojkama o kojima ćemo pričati, puno. Ajde da, idemo na ovo pitanje. Koliko je bajkera ili koliko motora i koliko ljudi na motorima su ukupno došli ove godine? To je nešto s čim smo prije smo izlazili dok smo bili u mogućnosti da imamo neki približan broj. Međutim, ove godine, već prošle godine se poklopilo, a ove godine pogotovo, imali smo toliko motora koji nismo uopšte mogli ući u kamp. Nakon defilea došao je zaista preveliki broj. Organizovali smo i vanjski parking van kampa koji je bio i ograđen i pod video nadzorom. Tu su mogli ostaviti svoje motocikle, dobiti pečat na ruku da mogu besplatno ući na službeni ulaz, ali da kažem, nemamo predstavu uopšte koliki je broj motora bio. Predstavu o broju klubova imamo, to već po spisima imamo preko 463 kluba upisana. Mislim da je cifra skoro 500, obzirom da se ne stignu svi ni upisati. Tako. I da te vratim malo, ja kako znam, prošle godine, ili kako sam slušao, da je bilo preko 6000 motora. Tako je. Znači sad je puno više, čim ne možete da izbrojite. Pa nismo mogli da izbrojimo tu. Da li je to broj od 500 do 1000, 1500 više, to zaista ne znam. Dobro, nije to bitno koliko je tačno, ali znamo, znači u svake godine se povećava broj. Tako je. Ne samo motoklubove, mislim, pratimo taj dio što se tiče motoklubova, obzirom na to da prvenstveno radimo za motoklubove i naravno sve freebikere, i freebikeri apsolutno dobijaju sve što i članovi motoklubova, obzirom gledajući na, ne znam, taj dio domaćinski od doručka, ručka, sve ono što mi dajemo od sebe. Jedina stvar gdje se tu razlikuje se u nagradama za najbrojniji i najudaljeniji klub. Tu ne učestvuju freebikeri. Tako, dobro. Ajde da se vratimo, jer pokušavam da za gledalce da znaju o čemu pričamo. Ti si rekao oko 500 klubova. Da. I iznad 6, možda 7,5 bajkera. Od kojih su sve zemalja došli? Odakle su sve došli? Pa evo, ove godine imali smo dva ili tri kluba iz Slovačke, što je recimo novina u odnosu na dosadašnje godine. Standardno tu je kompletna bivša Jugoslavija, na što smo mi najviše i ponosni, što su bukvalno svi klubovi od Slovenije do Makedonije zastupljeni na našem susretu i svi se družimo kao jedan. Imali smo Mađare, imali smo Rumune, imali smo Bugare već dugo godina, ajde kažem na neki način smo navikli to. Prošle godine smo imali jedan klub iz daleke Holandije, i to baš Holanđani, ne naši ljudi koji rade gore. Znači ne freerideri nego klub? Kako? Ne freerideri nego klub? Da, klub. Bravo. Njih 9 je došlo, samo to iz Holandije kao najudaljeniji klub su bili prošle godine. Ima znači Njemačka, ima Holandija,
Bravo. Mislim da dosta ljudi iz Europe se već okreće prema našem Bike Festu. Poklapamo se, nekad se poklapamo, nekad ne, ali u većini slučajeva se poklapamo sa Austrijom, sa FKSI. Jedan dio odlazi tamo, međutim, evo primjer od Slovenaca. Slovenija zaista ima puno klubova i oni su najčešće, pošto im je relativno i blizu, išli gore. Međutim, kad su otkrili Bike Fest, sve više i više Slovenaca je kod nas. Tako. A reci mi, pomenuo si, i to bih baš htio da nam objasniš, kad dođu tamo bajkeri u kamp, kako da kažem, tamo gdje je Bike Fest, vi nudite, znači ne samo rakijicu na ulazu, nego pored zabave, o zabavi ću posebno da pitam, ti si rekao doručak, ručak, šta je to, kako to organizirate? Pa ovako, znači kad se ulazi u kamp, naravno, nema naplet ulaza, opet smo ove godine imali dosta klubova koji su i dosta bajkera, u stvari, ne samo klubova, koji su htjeli da plate ulaz. Pa kad im mi kažemo da sad ulaz ne plaća, ono iznenađeni. Mi imamo kutiju za kasa humanitarne pomoći, gdje mi skupljamo priloge za naše humanitarne akcije, koja se nalazi i tako kažemo otprilike, ako želite možete ubaciti tamo, ali ulaz se ne naplaćuje, obzirom da mi smatramo da pravi domaćin ne treba da naplati ulaz, isto kao što mi u kući svojoj gostima ne naplaćujemo ništa, normalno ugostimo svaki. Ali to je za bajkere? Tako je, za bajkere. Mogli bi napraviti i da se ne naplaćuje ni za građanstvo, ali to je nešto što na neki način mi želimo da filtriramo, odnosno da nemamo previše civila, obzirom na prostor i na veličinu skupa, da nemamo baš previše civila koji bi zauzeli mjesto bajkerima. Tako dobro. Da njima se naplaćuje simboličan ulaz i ove godine je bio 5 eura, to je nešto što je, da kažem, sitno za jednu noć, gdje imate 3 dobra benda, jedan zvučan jak bend i za petak, tako isto i za subotu. Ono što mi nudimo na kapi, pored rakice, tu se lijepe posebno, o tome znamo, bar prije smo znali, odnosno broju motora, koliko motora uđe u kamp. Ima jedna naljepnica za ljude koji će kampovati, koji će razapeti šator na plaži, a dok druga naljepnica ide za parking koji je u samom kompleksu. Tako da smo na neki način razdvajali ljude, jer da bi došao do kampa mora se proći pored bine i tamo su skretani ljudi samo koji idu da kampuju. Ono što je specifično kod nas, što sama Panonika, odnosno javno preduzeće Panonska jezera nudi, to je da ste vi u kampu kao da ste i na moru, imate tuš kabine, imate WC, sve izgrađeno, sve kompletna infrastruktura, znači ne samo kupanje i plaže i sve, nego apsolutno sve ostalo. Ajde da te pitam znam da ste poznati po ono što u subotu sledio je ručak za bajkere koji su tamo. Šta ste ove godine imali? Ove godine, obzirom na broj koji smo očekivali, to smo vidjeli zaista po najavama da će biti puno više nego i prošle godine, nismo se usudili da pravimo bosanski lonac. To je jelo koje je nije malo, 1-5 puta skuplje od graha sa kovasicom ili pasulja, kako ko kaže. Pa evo, ove godine smo pravili ponovo pasulj sa kovasicom za sve učesnike koji su tu. I koliko je to obroka bilo? Koliko porcija? Porcija je bilo 1800 ove godine. I nije sve, mislim da nije sve ni otišlo, u stvari jeste. Otišlo je sve,
S tim da smo mi imali od naših sponzora koji nas prati već 10 godina MMA. Inače, sponzori su nam ljudi koji su u gradu, od naših gradskih pekara, gradskih mesara. Mesnica Beširević nas prati već 10 godina sa tim svojim dijelom, gdje smo mi i nakon graha i nakon kobasica odvojili ljude koji nisu stigli na grah da idu na roštilj u jedan restoran koji je u sklopu Panonike. Tako da nije niko ostao gladan. Dobro. A koliko ljudi trebaju da se organizira jedan ovakav događaj? Znam da ste vi veliki klub, ali... Pa nismo mi baš veliki klub. Znate kako je, poenta je u organizaciji, poenta je da se sve posloži kako treba i naš dio je domaćinski. Ono što mi radimo u suorganizaciji sa javnim preduzećem Panonika, od kojih imamo zaista veliku podršku, tako da bez Panonike ovakav susret teško da bi mogao iko napraviti. Ima tu skoro 90 radnika koji rade i na točionicima, i na čišćenju, i na svemu. Mi smo uzeli na sebe, iako je i to, kažem, veliki zalogaj, da uradimo taj domaćinski dio i sve što se tiče samog susreta, odnosno bajkerskih igara, sve ono što čini susret, da taj dio organizujemo, da to bude kako treba, a ovaj na neki način tehnički dio imamo veliku pomoć od ljudi koji rade u Panonici. A reci mi kako je u odnosu na aktivnosti, šta ste, to je trajalo 3 dana, je li tako? Tako, pa počinje u petak, jer sa ispraćajem gostiju u nedelju do 12:01, iako naši gosti, dosta njih pogotovo i koji su u kampu, ostanu i cijelu nedelju, kupaju se i tako. Uglavnom, mi počinjemo sa našim dočekom u petak, u 12 sati otvaramo kamp. I koje su aktivnosti koje su predviđene za bajkere u tokom 3 dana? U petak je u 12 sati otvaranje kampa. Tu imamo nakon 12 sati, iako dosta ljudi dođe i u četvrtak, neki su čak ove godine došli u srijedu obzirom na lijepo vrijeme, ali zvanično otvaranje je petak u 12 i tu imamo recimo prvu nagradu koja ide u subotu na Bini, to je nagrada za prvu bajkerku koja je ušla u kamp sa motorom. Bilo ih i u četvrtak koji su ušli, ali evo, mi smo računali, znači od samog ulaska, odnosno otvaranja u 12 sati, ove godine je to bila gospođica Nela Perišić iz Beograda i ona je dobila nagradu 7 dana ljetovanja od našeg sponzora na Jadranu. Bravo. Nakon otvaranja kampa, ono što mi radimo u petak je druženje, prilazak svim gostima, smještaj gostiju, da se obezbijedi ukoliko neko nije već rezervisao i taj dio je više druženje i baš taj domaćinski dio te pažnje i toplog zagrljaja svakom do koga uspijemo doći. Do 7 navečer, u stvari pola 8 već počinje koncertni dio. Ove godine smo počeli sa bendom Killer Face iz Slovenije, koji je tu prisutan već zadnjih 4 godine, toliko su dobri da mislim da će svake godine svirati kod nas, jer jako dobra energija i nevjerovatna svirka, da baš zaista svi uživaju. Početak je bio s njima, nakon njih Osvajači i evo, završili smo to večer smo završili ove godine sa Pastirima, tributu Bijelo dugme. Zaista bilo nešto izuzetno do 2 sata. Ono što je donekle nama problem je što ne možemo ostati duže od 2 sata, obzirom da smo u centru grada,
tako da je ta neka granica gdje se gasi muzika 2 sata i eto malo nešto još druženja sa ljudima, pogotovo ovima koji ostaju u kampu i spavanje. Pa dobro, sutra treba opet da rade. Pa tako je. A šta ima sutra? Od 8 smo već u pokretu, u subotom je u 10 puštamo, da ljudi malo ipak odspavaju. U 10 je doručak za sve goste, koji se naravno najavi u petak, za one koji ne znaju. Tu znači svi koji spavaju u kampu i plus normalno svi ljudi koji su po smještaju, po gradu, po hotelima. Dosta ljudi sad, na neki način prije smo imali i tu određenu mogućnost da znamo broj ljudi jer su spavali po hotelima, imamo 2 hotela i 2 motela sponzorska koje popunimo. Međutim, sad je privatni smještaj nešto što ljudi često uzimaju, stan na dan i isplatnije im je i naravno kompletan smještaj oko Panonike je pun. Tako da ljudi dođu ne samo znači iz kampa nego i iz smještaja dolaze na doručak koji pravimo na slapovima. To opet uz pomoć naših sponzora, jednim dijelom mi, jednim dijelom naši pekari. Tu su sendviči, kroasani, sokovi, voda, tako. Onda ide dnevni program. Tu uvijek smo se trudili da subotu ispunimo sa kompletnim dnevnim programom. Nakon doručka u 12 sati ide promo vožnja sa stanterom i idemo na trg gdje se radi stunt show od neki sat vremena. Kao i svake godine, odnosno zadnjih 3-4 puta koliko je bio stanter, to je Dejan Špoljar iz Zaprešića kod Zagreba. Čovjek kojem zaista mi jedino vjerujemo da neće izletiti s motorom na trgu i da motor neće uletiti u publiku ili udariti neko dijete ili nešto slično. S jednim dijelom radi toga, drugim dijelom radi toga što je Dejan radi akrobacije na motoru. Znači bez driftanja, bez ostavljanja traga i paljenja gume, što recimo naše gradske vlasti ne dozvoljavaju na trgu. Tako da taj dio se odradi, to je nešto što mi dajemo našim sugrađanima, pošto većina bajkera je vidjelo sve to, ima priliku da vidi, dok sugrađani je malo teže. Tako da smo to napravili najviše radi sugrađana, da vide šta se sve može s motorom. On sa svojom ekipom zaista pravi stvari koje se graniče sa zakonima fizike. A reci mi kako je prošlo defile? Ja sam gledao neke fotografije, to je bilo predivno. Kako je tebi izgledalo to? Pa ja sam bio na čelu, pa se baš nešto i ja sam u par navrata sam zaustavljao defile, čisto i da skupim, da se ne bi razdvojilo negdje. Svake godine imamo jako dobru podršku od MUP-a. Inače sarađujemo sa našom policijom tokom cijele godine i u akcijama bezbednosti u saobraćaju i generalno. Imamo zaista dobar odnos i ove godine su me iznenadili što zaista kompletan grad su za sve rasnice su pokrili, čak i sa autima sa rotacijama, što je mene baš iznenadilo. Prije smo imali, ide motociklista, policija na motociklima ide ispred, jedno je vozilo na začelju i na svakoj rasnici ima policajac koji reguliše saobraćaj, međutim ove godine su se potrudili zaista da osiguraju u potpunosti, obzirom da smo rekli da će biti zaista veliki defile. Pa po brojkama je veliko, da. Pa defile je bio dug preko 4 km. Tako da, ja sam u par navrata zaustavio policiju, odnosno zaustavio kompletan defile na neku možda minutu, dvije,
i pitam gdje je začelje, 2 auta policijska su išla na začelju i bila su zaista daleko. Da su se mi iznenadili. Dobro, a reci mi, ajde da, kako je prošlo, znam da je večernji program, bendovi, reci nam ukratko kako je bilo i znam da je najveći iznenađenje, nije iznenađenje, nego najveći užitak za ljude tamo. Ajde ti nam ispričaj. Ali evo, preskočio sam jedan dio koji je nama, ajde kažem, bitan, taj dnevni program. Nakon stand showa se vratimo u kamp i ono što mi pružamo bajkerima, ajde kažem i mlađoj generaciji, ne samo da gledamo na starije bajkere, to je DJ Pjena Party, prije smo imali i Bike Wash uz to. Nakon Pjena Partija, to je negdje do 4, rade se bajkerske igre. Bajkerske igre su specifične kod nas što na neki način nemaju neke puno veze sa bajkerima, obzirom da su prva bajkerska igra uvijek trka čamaca, znači više za raftere, ali imamo dobar odziv što se tiče klubova i bude interesantno i bude puno smijeha. Isto tako povlačenje konopca koji evo zastupljena bajkerska igra svugdje, mi je radimo u Pličaku, odnosno u Jezeru, kao i još jedna igra trčanja oko stola, vraćanja ko će prije ispit pivo i tako. Nakon bajkerskih igara uručuju se nagrade za sva 3 prva mjesta i dok traje tonska proba mi radimo i ručak, znači priprema za sve, za ručak i defile se priprema za 5 do 7. Ono što mi radimo je nešto što je na neki način interesantno i za snimak. Mi idemo na defile po danu, a vraćamo se po mraku. Pa je specifično kad se radi snimak, to izgleda impozantno. Ono što je kod nas još specifično je što u 5 do 7, u 7 kreće defile, u 5 do 7 svi pale motore na panovnici i svi daju pun gas za borbu buku motora protiv tišine u ALS-u. To je nešto što radimo već 10 godina kao podrška udrugi Neuron, da se digne glas protiv tišine o toj opakoj bolesti. Kompletan defile kad krene u principu je u znaku te borbe, odnosno te akcije. Defile radimo kroz cijeli grad i ove godine smo razmišljali o tome da idemo samo duplim trakama, da obiđemo kompletan grad, ali radi od broja motora, međutim ipak smo se odlučili da idemo kroz centar grada kao i do sad, pa je bilo malo, da kažem, možda duže i trajalo, ali trudimo se opet i da naši gosti, naši bajkeri vide taj bar dio centra grada Tuzla. Tako je. Ja znam da o ovome možemo da pričamo vjerovatno puno, ali da malo oko tog večernjeg dijela, kako je prošla ta zabava, šta je sve bilo? Povratak sa defilea, to je već neki 28, pripreme za start muzičkog programa u 8 sati. Ove godine smo krenuli sa interesantnim i jako dobrim bendom iz Novog Sada, Plavi ptičić. Znači bend koji bar mi nismo imali prilike, a hodamo zaista po puno susjeta, nismo imali priliku da čujemo tako nešto. To su obrade, odnosno cover band je svih onih starih zaboravljenih pjesama rock'n'rolla, od Hendrixa, od Bob Dylana, čak eto i Beatlesa. Nešto što je, evo da kažem, možda za stariju generaciju povratak u mladost, da se malo prisjete. Nakon toga mi izlazimo na binu. Uvijek je osnov kada izađemo na binu
prvo ide minuta šutnje za sve bajkere, za sve one koji više nisu sa nama. Tu se pale baklje i dok baklje izgori otprilike minutu, to je za njih. Nakon toga pozivamo gradonačelnika, on otvori Bike Fest. Imamo podjelu nagrada za najudaljeniji, najbrojniji klub, za prvu bajkerku i za najstarijeg bajkera po vozačkoj dozvoli koji je tu trenutno. I ove godine, recimo, ta nagrada je bila, mislim da je 67. godine položio i dobio je od našeg sponzora Kotex Station novu jaknu u vrijednosti od nekih 500 eura. Odnosno, on je dobio jaknu na Bini, s tim da je mogao na njihovom štandu da izabere jaknu koja njemu više godi. Da li ta ili neka jeftinija. Trudimo se da napravimo nešto što je, ajde kažem, nama već uobičajeno, nama je već to tradicija. Ali evo, da bude nešto interesantno. Nakon toga, zahvalimo se sponzorima i nakon toga ove godine smo imali 2 naša stažista koji su primili pune boje. Uručimo im prstuk, odnosno stavimo boje na leđa na Bini. I prvi put ove godine 2 počasna člana, od kojih je jedan, nažalost, nije mogao prisustvovati, obzirom da je imao nesreću vikend prije, pa je u bolnici, ali dobio je u bolnici, to smo čak i zabilježili. I onda se pravi vatromet. Trudimo se da ne pravimo neki veliki vatromet. Poenta vatrometa nam nije da sad puca gore po 10 minuta, nego srce koje se pravi svaki put na neki način i različito, nekad na nebu, nekad na gornjem dijelu slapova, vidi se srce za koje mi kažemo, evo, ovo je srce koje naš grad poklanja vama. Bravo. Sa vatrometom mi završamo na Bini i onda izlazi glavna grupa. Ove godine su to bile po 3. put divlje jagode. To je bilo ludo, pretpostavljam. Reći, mislim, stari XU rock band koji i dalje svira u originalu, tako da zaista su svi uživjeli i bilo je ekstra. Odlično. Znam da sam vidio puno fotografija, ljudi su uživali, bilo je odlično. Ajde, da idemo malo na neke, da te lično pitam, ti si rekao koliko dugačko vrijeme voziš motor. Recimo, koliko često sa klubom putujete, vozite ture? Jednu stvar ne volim ostati nedorečen. Ajde. Nakon divljih jagoda imamo grupu koja već 3. put je tu. Grupa Infuzija iz Bratunca, otac sa 2 sina, koji zaista su sve bolji i bolji i moram ih pohvaliti. Digli su atmosferu. Oni su poslije divljih jagoda uspjeli da dignu svijet i da svi ti posjetioci ostanu tu, da se ne počnu razilaziti. Do 2 sata je bilo zaista izuzetna svirka i skidam im kapu. Bravo. Evo da se vratimo sad na to tvoje pitanje. Kao klub mi vozimo cijelu sezonu. U principu od 1. maja do ovog vikenda, znači zadnji vikend u septembru, voze se svi susreti. Sad je problematično to što ima puno susreta svaki vikend, po 15-16 susreta u regionu. Trudimo se da dobijemo... To sam htio da te pitam, znam da puno vozite, od ove godine koje bi izdvojio 1-2 susreta ili putovanja koje ti onako dojmilo te, ostavilo ti utiska? Pa ove godine bi izdvojio susret u Prnjavoru,
koji je nama relativno blizu, ali smo ga napravili, otišli smo u četvrtak. Bez obzira, mislim, i prijatelji smo zaista sa tim klubom, ali idemo tamo zato što pravi upravo tu priču koju mi jako cijenimo, gdje su zaista odlično domaćini, potrude se oko svega, a oni to čak prave bez pomoći koje mi imamo u smislu pomoći od Panonike. Oni to rade sami. Ali evo, mi smo otišli sa nekih 9 ili 10 motora i pratnju naše kombija. I, ajde kažem, rijetkost je da baš kad idemo na susrete da pravimo kamp u kampu, odnosno da kampujemo svi, a ove godine smo to napravili. Bravo. Izuzetno dobro druženje, uz izuzetne domaćine. I evo, taj susret bi izdvojio. Tako. Bilo je još dosta susreta, ali evo, taj na neki način poseban. A ako te pitam, ja sam video neke slike odavno od bivše Jugoslavije, negdje na Jadranu, ti si na motoru. Šta je to bilo? Pa to je u stvari se rodila ta ljubav, zaista prava ljubav za motorom i putovanjima. Neke davne 86. ja sa Apen 6, a prijatelj sa Apen 3, odnosno starim automatikom, jel? Uputili smo se na putovanje od nekih 15 dana po Jadranu. 15 dana? 15 dana smo putovali, to 3 dana provedemo u Baškoj Vodi, pa vozimo do Splita, pa 2 dana u Splitu, pa idemo vratili smo se preko ostrva, znači iz Splita trajektom na Brač, pa s Brača na Hvar, pa s Hvara na Korčulu, pa s Korčule na Pelješac, pa do Dubrovnika, pa nazad. Bravo. 86. godine je to? 86. spavali po kampovima, spavali smo jednom čak i na pumpi, nismo mogli naći kamp, odnosno nije bilo mjesta u kampu, pa smo došli do pumpe, mislim da je to bilo na Korčuli, nisam siguran, gdje smo spavali, ja sam čak spavao, što je nevjerovatno, motor Apen 6 na nogarama, ranac mi je bio između sjedišta i guvernala, vreća je bila naprijed na guvernalu i nazad je bila torba na onom repu. Ja sam legao na motor bukvalno i tako, znači miran ko nisam se pomakao, ali sam odspavao. I ujutro nas se probudila tadašnja milicija, ja sa pitanjima gdje ste karte, da se legitimiše i sve. Bilo je interesantno. Ne, to je nešto što nikad se ne zaboravlja, takvo putovanje, pogotovo, mislim, da sam imao ta 16 godina, tad se i rodila ta ljubav. Tako. Znam da puno kao klub, to si već pomenuo, i bavite se i pomažete zajednici. Jel možeš da odvojiš neke od aktivnosti koje ste imali, društvene odgovorne aktivnosti koje ste imali, humanitarne, nešto to bi odvojio ovako, što ti je svežo? Znam da kao klub to radite puno. Pa radimo puno, imamo u planu i programu, jer zaista smo uzeli ovo kao ozbiljnu priču, počeli smo jako ozbiljno, baš kao društveno odgovorni, sa osnovnim ciljem da se razbiju predrasude o tome ko su u stvari bajkeri. Mi počinjemo našu godinu sa skupštinom. Nakon skupštine imamo rođendan kluba koji je zadnji vikend u februaru mjesecu. I ono što počinjemo sa akcijama, akcije bezbjednosti u saobraćaju u aprilu mjesecu. Upravo na početku sezone da se podigne svijest ljudi da bajkeri izlaze na ulice, da su prisutni na cestama i ne samo bajkeri, nego uopšte generalno za svu najugroženiju kategoriju, i biciklisti, i mopedisti, i pješaci, da se skrene pažnja na to šta se može desiti u slučaju da se u saobraćaju dotakne, odnosno
oduzme prvenstvo ili bilo kakav kontakt sa motociklistom. Prije smo je radili, tu akciju smo radili i sad je radimo u saradnji sa MUP-om, sa patrolama, zaustavljali vozila, dijelili letke i zadnje 4 godine ipak smo odlučili se da idemo korak dalje i mi napravimo scenu, napravimo izmjenu režima saobraćaja, dobijemo tu dozvolu od grada, jednu traku zatvorimo i sceniramo 3 nesreće sa smrtnim ishodom. Znači položimo motore, automobili ukrivo, ispod automobila jednog je biciklo, pored drugog je motocikl, pored trećeg također motocikl i pored su lutke prekrivene bijelim čaršafima, gdje se ljudi, mi to toliko stvarno napravimo da se ljudi zaista zapitaju. Bilo je tu svakakvih reakcija, bilo je i galame na nas što smo ih isprepadali, ali sama poenta akcije jeste da vidite šta se može desiti u slučaju tako nečega. Iza te kolone, odnosno tu se stvori kolona, ljudi kada prolaze i to gledaju, i onda prolaze ispod jednog velikog panoa na kojem i piše ime akcije, pogledaj 2 puta i spasi život, i tu se dijele letci. Na letcima je s jedne strane upute za vozače kako da se ponašaju kada vide motociklistu blizu, a s druge strane za motocikliste savjeti da nose zaštitnu opremu, da u urbanim sredinama voze po ograničenjima, da obrate pažnju na mnogo stvari. Tako da to je ta prva akcija koju mi radimo svakog aprila i nekad smo je radili i više puta kada se desi više, a da kažem, saobraćajnih nezgoda ili ne dao Bog smrtnih slučajeva. Ove godine je bilo najviše, ali znam smo je ponoviti tu akciju možda i u augustu mjesecu. Dobro, a znam da imate neku akciju u kojoj podržavate djecu. Tako je, znači to dolazimo u maj mjesec, to je sljedeća akcija. Svake godine idemo u naš dom za djecu bez roditeljskog staranja. Tu ima nekih 50-ak mališana, male raje, naše male raje, koje mi obilazimo. Evo, svake godine, s početka smo počeli sa nekim donacijama i u hrani, i čokoladama i šta ja znam, pa smo prešli na ove kompjutere, uzeli smo im kompjutere, oformili kompjuterski kabinet, pa sljedeće godine su bili to televizori sa PlayStationima. Iako smo mi u principu bili protiv toga, te godine smo uzeli i PlayStation, 3 televizora, 3 PlayStationa, ali smo isto tako uzeli i za njihovo igralište i odbojkašku mrežu i lopte i sve, jer više smo zato da djeca provode vrijeme na polju nego za televizorom ili za PlayStation, ali i ta djeca idu u školu. I sad zamislite kad dijete bez roditelja, jer u školi je u razredu, sad sva djeca pričaju o nekim igricama, o PlayStationu, a oni nemaju tu mogućnosti, ne znam uopšte o čemu se radi i to je razlog zašto smo to uzeli. Pa ne znam, godina poslije su bila 3 bicikla za različite uzraste da se nauče voziti bicikl. I onda smo došli do toga da nema više ideje šta toj djeci da doniramo, ali smo vidjeli jednu drugu stvar, nešto što toj djeci najviše i fali, a to je nešto od srca, ta ljubav. Znamo da ne možemo zamijeniti roditelje, ali smo isto tako vidjeli mi kad se pojavimo, ta sreća i taj osmijeh na licu i njihovo skakanje i da jedva čekaju da ih vozamo, mi damo vozati po njihovom stadionu, vozamo ih po sat vremena i onda s njima napravimo roštilj, družimo se još neka 2-3 sata, igramo, pokušavamo da na neki način doprimo. Tako. Da im date malo te ljubavi koje im fali. Tako je. I nama je zaista srce ko kuća. Puno, bravo. Reci mi, kako je moto zajednica organizirana
u Bosni i Hercegovini ili u federaciji? Koliko klubova ima MK klubova recimo kod vas? Vjerujte da tačan broj ne znam. Otprilike. Ja zaista ne znam ni otprilike. Mislim da je bilo neki statistika da se to može naći na internetu koji su registrovani, ali ima toga puno više. Obzirom da se MK klubovi znaju registrovati njih 4-5, stave boje, nisu se ni registrovali, ali nosaju boje da budu na neki način zapaženi na motosusretima, da i ljudi prihvataju drugačije. Ako je to po meni malo nije to u principu, da bi se nosile boje, zaista to treba zaslužiti. U BiH ima i MK klubova, ima i MC klubova. MC Unija trenutno mislim da broji nekih 13-14 klubova, nisam siguran, iako ih ima puno više, ali u MC Uniji su ostave taj manji broj. Isto kao i sa Savezom koji je oformljen neke 2016. mislim, Savez motoklubova, MK klubova BiH, gdje znam da je bilo 16 klubova, mislim da ih je sad nešto manje. Ne znam koliko to dobro funkcioniše, da li funkcioniše, nismo uključeni u to, zato što mi kao imamo zaista dovoljno posla i na neki način i kompletan, svi moji članovi su tu i da ispune neke svoje i želje a opet imamo ozbiljnu priču. Nismo, što se kaže, što ja znam često reći, nismo družba Pere Kvrčice da samo hodamo po susretima i jedemo i pijemo i da se družimo, nego imamo i veliku odgovornost i prema gradu koji nam je dao rješenje, odnosno dobili smo rješenje da možemo koristiti ime grada i na neki način svi su svjesni da i kad idu da su ambasadori grada. Bravo. Drago mi je što sve ovo čujem, jer u principu ponašate se kao pravi bajkeri i na neki način rušite one stereotipe, predrasude koje su prema bajkerima, da su to neki opasni, loši momci, nego i svim ovim aktivnostima, pa i samim Bike Festom ste pokazali svima da ste pravi bajkeri, odnosno dobri ljudi. Da te zamolim da možda evo za mlađe bajkere, ne mlađe po godinama, nego mlađe po stažu bajkerskom, neki savjet, preporuka kao iskusan bajker, što bi to moglo biti? Jer ovu emisiju prate svi u regionu, svi, nadam se, dugoročno svi u regionu, znači bajkeri u regionu, i šta bi poručio mladim bajkerima? Pa pogotovo, mi imamo trenutno mlađi bajkere, pod navodnicima mlađi, kao što si rekao, mladi su na motoru, nisu mladi po godinama, ali su novi u ovom svijetu, odnosno novi na 2 točka, i nešto što mi radimo i mi se na neki način malo, otišli smo korak dalje i ajde ne ispadne sad reklame nešto, ali evo, Smart Moto trening koji smo mi preuzeli od doktora Vladimira Jeftića iz Beograda je nešto što je zaista, ja bi preporučio svakom da pogleda. Naši članovi, jedan dio je uzeo to da gleda i čak i ja sam neke stvari, evo kao stari iskusni bajker, znao sam neke stvari, ali nisam na neki način bio svjestan možda u ono što on objašnjava. Jedno je biti iskusan i nešto znati, a drugo je znati prenijeti to znanje. Mi imamo u klubu uvijek tu interaktivnu priču gdje se priča o svim mogućim stvarima i za bezbjednost i za vožnju motora i za stilove vožnje. Trudimo se da pravilnicima smo riješili i putovanja i način na koji se putuje bez preticanja, znači sa vođom grupe, da li to bio ja kao predsjednik ili bio
vođa grupe, naravno mora se slušati, nema preticanja, ide sve uz dogovor. Trudimo se da nikom ne oduzimamo čef, čak i ako neko brže vozi, a neko sporije, dijeli se u dvije grupe pa se dogovorimo gdje ćemo se naći prije dolaska na samu destinaciju. Tako, to su pravila za grupnu vožnju, kako da kažem. Upravo tako. Tako. Je li možda neku poruku evo za gledaoce? Jer ovu emisiju gledaju i bajkeri, ali i oni koji nisu bajkeri, ili oni su koji su, ja ih zovem prospekti, oni koji gledaju za sada i verovatno će postati bajkeri. Jednu poruku opštu. Pa opšta i osnovna poruka uvijek je, znači nikad ne sjedajte na motor bez moto opreme, bez obzira kakvo je vrijeme, jer nemojte se oblačiti po vremenu, nego oblačite se za nedobog nezgodu. Znači, po gradu, ja svojima kažem, osnov je imati kacigu propisno zavezanu, što i zakon sam reguliše, i pored toga minimalno rukavice. Nikad ne vozite u papučama, uvijek da su to ili patike, ali evo za gradsku vožnju da kažem, to je osnov neki. Zašto rukavice? Rukavice su tu u padu, u nedobog pada. Prvo, ruke lete ispred tijela, ispred glave. Ukoliko nemate rukavice, moguće da se ruke ipak povući. Sam doticaj sa asfaltom je deranje kože i zna se to vrlo dobro. Znači, oprema je nešto osnovno. Kad izlete van grada, obavezno komplet opremu sa zaštitom, sa protektorima iza koljena, čizmama. Sve po redu. Sve po redu. Tako znači. Je. I u Motokastu, hvala ti što ste pomenuo ovo, jer u Motokastu promoviramo, znači ne samo motosvet, nego bezbedan motosvet, tako da hvala ti za ovo. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио. Мотоиндустријата е сведок на возбудливи иновации, комбинирајќи ја врвната технологија со страста за возење. Во овој мотообјектив ви представуваме неколку забележителни трендови и иновации во мотосветот. Електрични мотоцикли или EV bikes. Електричните моторцикли се здобиваат со популарност поради зголемената грижа за животна средина, построгите регулативи за емисија на штетни гасови и напредокот во технологијата на батерии. Клучните иновации се побрзо време на полнење, подолго траење на батеријата и зголемен вртежен момент. Некои модели имаат дури регенеративни системи за сопирање. Расте прифаќањето на електрични мотори, особено во урбаните средини, како одржлива алтернатива на традиционалните мотори на бензин. Паметни кациги или smart helmets. Кацигите еволуираа надвор од обичната заштитна опрема во уреди спакувани со технологија. Паметните кациги се опремени со дисплеи со проширена реалност, камери со заден поглед, Bluetooth комуникација и GPS навигација. Некои компании нудат шлемови со интегрирана гласовна контрола и детекција на судари. А во тренд е побарувачката за подобрена безбедност и поврзување на возачите, нудејќи безпрекорно искуство за возачите на долги растојанија. Технологија на автономни мотоцикли. Додека целосно автономните мотоцикли се уште се во развој, напредокот во технологијата за помош на возачот, како што се адаптивна круз контрол, помош за задржување на лентата и системите за автоматско сопирање веќе имаат влијание. Например, некои компании ни донесоа само балансирачки мотоцикли со способности за автономно возење, што ја подобрува безбедноста на возачот во критични ситуации. Трендот е инкорпорирање на паметни сензори, жироскопски системи за балансирање и вештачка интелигенција за предвидливи безбедносни ситуации. Хибридни мотоцикли. Слично на електричните мотори, хибридните мотори комбинираат бензински мотор со електричен мотор за да ја максимизираат ефикасноста на горивото и да ги намалат емисиите. Хибридната технологија им овозможува на возачите да се префрлаат помеѓу режимите: електричен за градско возење, бензин за долги патувања, обезбедувајќи флексибилност. Во тренд е зголемено истражување на големите брендови, нудејќи еколошки опции без да се загрозат перформансите. Напредни системи за помош на возачот. Ова се еквивалент на две тркала на ADAS, што се гледа во автомобилите. ADAS ја подобрува безбедноста со следење на околината и обезбедување на предупредување во реално време за да се спречат несреќи. Откривањето на мртов агол, предупредувањето за судир и автоматско сопирање во итни случаи станува стандардни кај премиум моделите.
Акцент се става на спречување несреќи за возачите со интегрирање на технологија како што се радар, лидар и камери. Електрични мотори за офроуд со високи перформанси и авантуристички мотори. Електричните мотори не се ограничени на употреба само на патишта. Електричните мотори и авантуристичките мотори добиваат на сила, нудат импресивен вртежен момент, лесни конструкции и така натаму. Ова беше се во овој мотообјектив на тема трендови во мотосветот. До следната епизода, да сте ми живи и здрави. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието и што бевте со нас во оваа многу интересна епизода со нашиот гостин, како што го најавив, ветеран во мотосветот. Споделивме многу за нивното искуство околу организирање на настанот во Тузла, кој што е сега година, веќе традиција. Огромен настан, еден од најголемите на Балканот или можеби најголем. Дознаме што се значи и како изгледа да се организира еден таков настан. Слушнавме малку и лични сведоштва на Алмир од неговите патувања со клубот и сам. Слушнавме и што се клубот и овие моторџи прават за заедницата, значи не само за мотозаедницата, туку и за заедницата во која што живеат, како ја поддржуваат и помагаат заедницата, што би се рекло вистински моторџи. Ви благодарам и ако ви задопадна оваа емисија, ве молам стиснете лайк, subscribe на ова видео, секако споделете со своите пријатели, роднини, сите што ве гледаат и што ве следат на вашите социјални мрежи, следете на нас на социјалните медиуми и доколку имате прашања и коментари, долу во коментарите поставете ги, а ние сме тука да ги одговориме. Ви благодарам, до следниот пат, бидете ми живи и здрави.